शुक्र है हम होश में आ गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तज़मीन जावेद और यह है खबर से तज़िये तक। ये कहा है वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गालियों से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इस पर आएंगे प्रोग्राम के सेगमेंट में, लेकिन जो उन्होंने कहा है कि शुक्र है कि हम होश में आ गए, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब वो होश में नहीं थे तो गालिबन वो मदहोश थे। जब जिन्होंने बात की कि हम शुक्र है कि हमें होश आ गया और हमें रियलाइजेशन हो गई कि बानी MQM जो थे वो महाजिरों के लिए बहुत बड़ा मसला थे। बहरहाल एक मौजू है जो हम प्रोग्राम के सेकंड सेगमेंट पे करेंगे, लेकिन इस वक्त सुहेल अफरीदी साहब ने 3 रोज में लाहौर में बहुत महफिल जमाई और लाहौर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे गए वो, और उस्मा बुखारी साहिबा ने फरमाया कि सुहेल अफरीदी साहब जो कि चीफ मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा के, उनको लाहौर आके देखना चाहिए कि लाहौर जो है यूरोप है पाकिस्तान के लिए, और पेशावर के अंदर उनको बहुत ज्यादा जो है काम करने की जरूरत है। सुहेल अफरीदी साहब ने पूरी कोशिश की कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को मोबिलाइज किया जा सके। मुतज़ाद इत्तलात है कि कितने लोग जो थे उनके साथ जमा हुए। सुनने में आया कल वो किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए थे, लेकिन वो पहले से सारी लाइट्स वहाँ पे ऑफ कर दी गई। उनकी कुछ मुलाकातें हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी लीडरान से लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर, जिसमें लतीफ़ खोसा साहब भी मौजूद थे, और वे जो MPS थे उनके साथ भी उनके घरों में जाकर उन्होंने मुलाकात की। लेकिन कितना वो मोबिलाइज करने में कामयाब हुए हैं ये जो है इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैटर। पॉइंट ये है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। दे वांट टू टॉक और दे वांट टू प्रोटेस्ट। ये दो ऐसे मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं कि जिसकी वजह से कंफ्यूजन है। कल खुद सुहेल अफरीदी साहब ने कहा है कि हम जो है प्रोटेस्ट करेंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम मोबिलाइज करेंगे, हम स्ट्रीट मतलब सड़कों पर आएंगे, लेकिन साथ साथ महमूद खान अचकज़ई साहब जो है वो फरमा रहे हैं कि नहीं, मुज़ाकरात को भी हमें रास्ता देना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ की कंफ्यूजन कितनी हद तक जा रही है और कहाँ जा रही है कुछ पता नहीं है। साथ साथ फिर पंजाब हुकूमत ने की तरफ से भी इस तरह की जो बातें आ रही हैं कि आइए यूरोप दिखाते हैं आपको। पता नहीं उस्मा बुखारी साहिबा को किस चीज़ का जोम है। पाकिस्तान का हर सूबा, हर शहर तरक्की करे, वो हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर आप एक शहर को यूरोप कहेंगे और बाकी सबको अगर आप अंडरमाइन करने की कोशिश करेंगे तो इससे फिर एक सही मैसेज नहीं जाता है। तो वहां से भी इस तरह की बातचीत आ रही है, लेकिन ये बहुत बड़ा मसला है। खास इसमें एक और मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा। अभी मुझे पता चला, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने हमें बताया कि कराची के अंदर फिर से एक बच्चा जो है वो मैन होल में गिर के मर गया है। उसकी उम्र शायद 7 साल की है और कुरंगी का ये वाकया है। कुछ तब्दील नहीं हो रही है, आप देख सकते हैं कुछ तब्दील नहीं हो रहा है। हमने इस पर प्रोग्राम किया, मैंने उसके बाद आवाजें उठाई कि हम कराची के लिए आवाजें उठाएंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो ये कराची का मसला हो, लाहौर का मसला हो, पेशावर के मसाइल हो, गरीब आदमी जो है वो रुल रहा है। और बहरहाल एक और खबर आपको देता चलूं कि आज ही रावलपिंडी के अंदर दफा 144 के लिए दफा 144 3 रोज के लिए मजीद लगा दी गई है। हुकूमत को ऐसा क्या खदशा है कि मजीद 3 रोज के लिए दफा 144 को लगा दिया गया है, लेकिन बहरहाल हुकूमत और तहरीक इंसाफ के लगता है माबैन कोई मुज़ाकरात नजर होते हुए नहीं आ रहे, क्योंकि सुहेल अफरीदी साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब ने उनको एहतजाज करने के लिए कहा है। लेकिन महमूद खान अचकज़ई साहब, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और दीगर जितने और उनके अंदर जमाते हैं वो तहरीक इंसाफ उसके अंदर है, वो कह रहे हैं हम बातचीत भी करेंगे। मिक्स सिग्नल जिसका सारा फायदा जो है वो हुकूमत उठा रही है। और अयाज सादिक साहब ने कहा परसों सखर में कि हम चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की लंबी इनिंग्स चले। ये बहुत इंपॉर्टेंट का बयान था। बहरहाल इस हवाले से हमने दावत दी है महमूद मौलवी साहब को, सीनियर सियासतदान है और इस वक्त महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त वो सीनियर सियासतदान है और तहरीक इंसाफ के साबिक मेंबर रह चुके हैं। और इमरान इस्माइल साहब के साथ उन्होंने बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन लगता है कि उनकी कोशिशें लगता है नाकाम हो रही हैं। तहरीक इंसाफ वाले गालिबन कोई सब्सटैंटिव मुज़ाकरात करने के मूड में नहीं है। जी महमूद साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये बताइएगा, सुहेल अफरीदी साहब तो किसी मूड में नहीं लग रहे गुफ्तगू करने के हवाले से, और वो ये कहते हैं कि हम जब गुफ्तगू की बात करते हैं तो हम सबसे पहला मुतालबा ये करते हैं कि उनके बकौल जो इलेक्शन का जो फ्रॉड हुआ था उसको सही किया जाए, जो लोग उसके जिम्मेदारान हैं उनको निकाला जाए। जब उनको उस पर ही बात ही नहीं हो रही तो इनिशिएटिंग पॉइंट क्या आएगा फिर? देखें, ये तो मेरे ख्याल से देखें ये जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ना, इसमें काफी तजाद है। उसकी वजह यह है कि एक तरफ मैं आपको बताऊं, PTI में मेजॉरिटी लोग जो कह रहे हैं मुफाहमत होनी चाहिए। आपके सामने है महमूद खान अचकज़ई जिनको फुल पावर दिया गया है इमरान खान साहब की तरफ से, उनको वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं मुज़ाकरात होनी चाहिए। बैरिस्टर राजा साहब कह रहे हैं मुज़ाकरात होनी चाहिए। सुहेल अफरीदी साहब अभी जो लाहौर आए हैं, मेरे ख्याल से ये जो जलसे वाला स्टाइल है इसकी वजह से वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात नहीं होनी चाहिए, वरना वो उन्होंने तो मुज़ाकरात की खुद बात की थी और उन्होंने तो ये भी करके दिखा दिया
کہ ایک طرف پی ٹی آئی کہتی تھی کہ جی ہم افغانس کو جانے نہیں دیں گے، انہوں نے پرمیشن دے دی کہ افغانس کو ایویکویٹ کر کے بھیج دیا جائے افغانستان۔ ایک طرف پی ٹی آئی کہتی تھی کہ ہم جو ہے ڈرونز چلنے نہیں دیں گے، اور جو ہے ڈرونز کی بھی پرمیشن دے دی گئی ہے۔ پھر تیسرا ایشو تھا میرے خیال سے ایک پانی کا ایشو تھا نتھیا گلی سے لاہور، اس کی بھی پرمیشن دے دی گئی ہے۔ تو بیسکلی وہ تو کافی فلیکسیبل ہو گئے ہیں، اور وہ جو ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ مفاہمت کر کے اور جو ہے وفاق کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اسی لیے تو دیکھیں آج آپ دیکھیں کہ وہ جتنی جو ہے وفاق کے ساتھ وہ کافی کمفرٹیبل ہیں۔ اب اگر دیکھیں پولیٹیکل سٹیٹمنٹس تو دینا ہی پڑتا ہے۔ اب جیسے کچھ لوگوں نے سٹیٹمنٹ دے دیا کہ ہم 8 فروری کو پورے ملک میں جو ہے پہیا جام کر دیں گے۔ میرا ان سے یہی ایک سوال تھا، کسی ایک شہر کو تو آپ پہیا جام کر کے پہلے دکھا دیں، کوئی ایک شہر پہیا جام نہیں کر سک رہے ہیں، اور آپ پوری ملک کی بات کرتے ہیں۔ میں 50 سال ہو گئے نہیں، مجھے لیکن اسی محمود صاحب شہر آپ کی گفتگو سے پھر مجھے یہ تاثر مل رہا ہے کہ غالباً یہ وہی معاملات ہو رہے ہیں کہ جو علی امین گنڈاپور صاحب کے آخری وقتوں میں تھے، یعنی یہ وہ مصلحت کی بھی بات کرتے تھے، پھر خوش کرنے کے لیے کچھ ایسے بیان داغ دیا کرتے تھے جس سے تحریک انصاف کے لوگ خوش ہو جائیں، تو ان کا بھی شاید پھر یہی حال نظر آتا ہوا لگ رہا ہے، کیونکہ گمان یہ ہے، تبصرہ یہ ہے، قیاس آرائی یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے گنڈاپور صاحب کو اسی وجہ سے ہٹایا تھا کیونکہ وہ لائن جو ان کی لائن تھی اس کو 100% منوان ٹو نہیں کرتے تھے۔ آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ ان کا بھی اب یہ جو ہے سہیل آفریدی صاحب اسی ریت پر چل رہے ہیں۔ دیکھیں مجھے جو لگ رہا ہے نا، دیکھیں ایک چیز ہے کہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، اس کی وجہ کہ ان کو ریالٹی کو وہ فیس کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ کوئی 1,00,000-2,00,000 آدمی نہ کہیں سے نکل رہے ہیں نہ کچھ آئیں گے۔ اگزامپل آپ یہ دیکھیں، پشاور کا 47 لاکھ کی آبادی ہے صرف پشاور کی، 4.7 ملین لوگ ہیں پشاور میں رہتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں اس کا 1% 47,000 لوگ ہوتے ہیں، کیا 1% لوگ تھے پشاور کے جلسے میں؟ جواب آئے گا نہیں۔ لیکن اس میں ایک اور رائے بھی ہے نا کہ پاکستان میں لوگ یوزلی جلسوں میں نکلتے نہیں ہیں۔ دیکھیں پاکستان میں دیکھیں لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ کہ اگر ملک صحیح، دیکھیں وہ لوگ جو ہے نا، یہ سوشل میڈیا نے جو ہے یہ میرے خیال سے زیادہ ہائپ کریٹ کیا ہوا ہے، ورنہ ریالٹی میں تو جو ہے لوگ کافی کمفرٹیبل ہیں۔ چیز مہنگائی کم ہو گئی، اچھا، انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ یہ دیکھیں ڈالر کو انہوں نے سسٹین کر لیا، تو ایسی کون سی پینک ہے؟ آپ جو پھل فروٹ دیکھ لیں، سبزیاں دیکھ لیں، وہ کم ہے۔ آپ میں کہوں گا کہ آٹے کی قیمتوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے، پنجاب میں بھی کنٹرولڈ ہے، سندھ میں بھی کنٹرولڈ ہے، چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہے، اور عوام جو ہے وہ اب جو ہے نا کسی میرے خیال سے ایڈونچر کے موڈ میں عوام تو نہیں نہیں ہے۔ تو محمود انہوں نے صاحب کتنی یہ کوششیں کر لی۔ آپ کی گفتگو سے لگ یہ رہا ہے کہ آپ غالباً شاید نون لیگ کو جوائن کرنے جا رہے ہیں۔ نہیں، میں نون لیگ کو جوائن نہیں کرنے جا رہا ہوں، مگر ایک ریالٹی کی بات کر رہا ہوں آپ کو۔ دیکھیں سوشل میڈیا کو ایک منٹ کو ہٹا کے آپ مجھے بتائیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب دودھ کی نہریں بہہ رہی ہے، مگر آپ یہ تو مانیں گے کہ مریم نواز از ڈوئنگ اے مچ بیٹر جاب دین بزدار ان پنجاب، یا ہاں یا نہیں؟ آپ مجھے بتائیں۔ سر دیٹس این اوپینین، یہ آپ کا اوپینین ہو سکتا ہے، یہ اوپینین ہو سکتا ہے۔ میرا اوپینین تو یہ ہے، مگر میرے خیال سے اوپینین لے کے دیکھ لیں۔ آپ کی آواز کٹ رہی ہے، انٹرنیٹ کا ایشو آ رہا ہے آپ کی طرف سے۔ اب آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی 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 محمود صاحب آپ جی آ کنٹینیو رہی ہے۔ کیجیے۔ جی دیکھیں چیزیں جو ہے، دیکھیں چیزیں اتنی خراب نہیں ہے جتنی دکھائی جا رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ مائنڈ سیٹ جو دکھایا جا رہا ہے اتنا خراب نہیں ہے حالات ملک کے۔ ملک آپ مجھے بتائیں کہ انٹرنیشنلی آج جو فیم پاکستان کو ہے وہ تو میرے خیال سے تاریخ میں کبھی نہیں تھا۔ جس قسم سے آپ مجھے بتائیں فیلڈ مارشل صاحب کو جو ہے ایکسیپٹنس ہے ان کی،
अमेरिका से नहीं, लेके वो पूरे एक पर्शियन बिल्कुल गल्फ वो में। एक सेपरेट मौजूद है, डिप्लोमेटिक आउटरीच बिल्कुल पाकिस्तान की बड़ी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन बहुत सी राय ये भी है, बहुत से ओपिनियंस ये भी हैं कि इकोनॉमिक मामला अगर इतने अच्छे नहीं है, मतलब इतने बुरे भी नहीं है तो इतने अच्छे भी नहीं है, मतलब यानी IMF की जो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट थी वो आपके सामने है। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि एकदम अच्छे दूध की नहरें बह रही है, मगर मैं कह रहा हूँ इतनी बुरी नहीं है जितने उसको जो है अच्छा, पेश चले किया चले जा रहा है। आगे लेके चलते हैं गुफ्तगू को। ये बताइएगा महमूद साहब, ये शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से और यास्मीन राशिदा साहिबा की तरफ से, उमर सरफराज चीमर साहब की तरफ से जो ये लेटर आया है जिसमें उन्होंने कहा है गुफ्तगू करने के हवाले से, फिर ये शुरू हो गई खबरें आना कि शायद उनको परोल पे छोड़ दिया जाए, कानूनी एक गुंजाइश तो मौजूद है। फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी आया कि जो लीगल मैटर्स हैं उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गुफ्तगू हो सकती है। अब मुझे ये नहीं मालूम है कि शहबाज शरीफ साहब के जहन में लीगल मैटर क्या है। जाहिर बात है वो 9 मई के हवाले से ही मशरूत कहते हैं कि उस पर आपको माफ़ी मांगनी होगी और उसके बाद फिर कोई बात हो सकती है। साथ साथ फिर तहरीक इंसाफ की भी जिद पीछे नहीं हो रही। वो कहते हैं कि इलेक्शन के हवाले से फैसला किया जाए। फिर मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से भी बयान आया है, आपने भी गालिबन सुना होगा, कराची में उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने नए इलेक्शंस की बात की है कि आप इस सारे स्टैलमेट सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए नए इंतखाबात पर जोर नहीं देना चाहेंगे। देखिए, मेरा ख्याल से मौलाना साहब देखें, ये तो नॉर्मल होता है हर पार्टी, देखें इसमें कोई दो राय नहीं है कि इलेक्शंस वर नॉट फेयर, एंड इलेक्शंस वर नॉट फेयर इन 2018 में भी फेयर नहीं थे, 2013 में भी फेयर नहीं थे, उससे पहले भी फेयर नहीं थे, और 24 के डेफिनेटली फेयर नहीं थे। मैं इससे कोई डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन लेट्स फेस द रियलिटी। बदकिस्मती ये कि ये सिस्टम तो चला आ रहा है। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू ये है, जो कि मैं पीटीआई के कई लोगों से बात कर रहा हूं, मैं आपको कहूं मेजॉरिटी जो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो, क्योंकि एंड में तो चीजें तो टेबल पे ही बैठ के सॉल्व होंगी, सड़कों पे तो कोई चीज फैसले नहीं होंगे। और आप ये बताएं ना, देखें यही पीटीआई थी जो कि एस्टेब्लिशमेंट की जितनी तारीफें जब हुकूमत में पीटीआई करती थी, ठीक है, मेरे ख्याल से किसी पार्टी ने नहीं की। देखिए ना, ये बदकिस्मती सारी पॉलिटिकल पार्टीज का है कि जैसे ही हुकूमत से उतरते हैं उनको एस्टेब्लिशमेंट भी बुरी लगती है और सारे कुछ बुरा लगता है। जब वो हुकूमत में होते हैं, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे PMLN, चाहे पीटीआई, तो एस्टेब्लिशमेंट इज द बेस्ट। नहीं, ये हर बात तो पार्टी आपकी, चाहती है कि ये इस एस्टेब्लिशमेंट बात से हमारे तो साथ हो। मैं मुत्तफिक हूं कि यही सियासतदानों का हमेशा से रीत रही है, उनका इनकी प्रैक्टिस रही है, मॉडस ऑपरेंडी यही रहा है। हुकूमत में सब अच्छा है, हुकूमत के बाहर आए तो सब बुरा हो चुका है उनके साथ। लेकिन आपने कि रेवोल्यूशन की 18 के इलेक्शंस भी फेयर नहीं थे, तो जो आपकी सीट थी उसमें जो आप इलेक्शन जीते वो भी फेयर नहीं थे। जी, मेरी सीट बिल्कुल, मेरी सीट जो है खालिद मकबूल साहब को दे दी गई थी, मैं 2018 में। सही सही, इंटरेस्टिंग। बहरहाल इस पे और आपसे गुफ्तगू करना मैं चाहूंगा। ये बताइएगा शाह महमूद कुरैशी साहब की जो खत आया है और इस पर कब आपको पेशरफ नजर आ रही है, कुछ उनको छोड़ दिया जाएगा? क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो लोग अभी तक इमरान खान से मुलाकात करने गए हैं वो गैर सियासी लोग जाते हैं ज्यादातर, यानी उनकी फैमिली मेंबर्स की बात की जा रही है तो उनकी तरफ से बयानात आते हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब की या और यास्मीन राशिदा साहिबा की, अब क्योंकि उनको फिर से सजाएं हो चुकी है 9 मई के केसेस में, यास्मीन राशिदा साहिबा को, उमर सरफराज चीमर साहब को, लेकिन शाह महमूद साहब को अभी तक 5 केसेस में सजा ही नहीं हुआ, 2 में तो सप्लीमेंट्री चालान ही सबमिट नहीं हुआ। तो शाह महमूद साहब जो है, कोई किरदार आपको आगे नजर अदा करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, मुझे तो शाह साहब नजर आ रहा है, क्योंकि कदावर सियासतदान है और खानदानी मतलब इनके वालिद साहब भी सियासत में थे, कदावर सियासतदान है। देखिए, चीजों को मेरे ख्याल से अगर वो बाहर आएंगे और इमरान खान साहब को समझाएंगे, जो काफी चीजें बेहतर की तरफ जाएंगी। देखें, और ये खत जो है, ये जो आया है दूसरी दफा, ये कोई पहली दफा नहीं, दूसरी दफा भी आया जी ना। जी जी। पहला खत तो 3-4 माह कबल आया था। तो ये बताइएगा कि ठीक है, ये भी एक इम्प्रेशन है कि तहरीक इंसाफ के हवाले से कहा जाता है कि उनकी सियासत खत्म हो गई है, लेकिन आप वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लीजिए, जो हुकूमती मुशीरान है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लीजिए, उनकी गुफ्तगू देख लीजिए, इमरान खान उनके लगता है जहन पर सवार है। अगर इमरान खान इतना सियासत से वो माइनस हो चुके हैं तो बार बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके इमरान खान साहब को तक़वियत क्यों दे रहे हो? कह दीजिए कि हम इमरान खान से बात नहीं करेंगे, हम उनकी सेकेंड ईयर लीडरशिप से बात करेंगे। और बहुत से लोग ये समझते भी हैं। नहीं, देखिए, हाँ,
देखिए, हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज में, लेट्स भी मतलब पूरा कैलकुलेट करके देखें, हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी की बात तो करते हैं, मगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज में डिक्टेटरशिप है। इससे तो आप इत्तेफाक करेंगे या नहीं? ठीक है, जमहूरियत से गालिबन जमात इस्लामी में नजर आती है थोड़ी बहुत, लेकिन उसके अलावा नहीं, शायद जमात इस्लामी में थोड़ी बहुत आती है। ठीक है। बाकी आप पीपल्स पार्टी देख लें, PMLN देख लें, PTI देख लें, टोटल डिक्टेटरशिप। अच्छा, लेकिन महमूद साहब ये बातें बताइएगा, महमूद साहब आखिरी सवाल आपसे, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये बताइएगा कि हुकूमत की तरफ से भी तो कुछ आना चाहिए ना, मतलब उनकी तरफ से गुफ्तगू की बात होती है। दो आईनी तकाजे हैं, कानूनी तकाजे हैं, जिसमें अयाज सादिक साहब, स्पीकर साहब हमेशा सब्जुडिस मैटर की बात करने लग जाते हैं। उमर अयूब साहब वैसे ही विड्रॉ कर चुके अपनी पिटिशन को, वो तो मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली रहना भी नहीं चाहते। नेशनल असेंबली का अपोजिशन लीडर नहीं लग रहा, सेनेट का नहीं लग रहा, नाम दिया हुआ है महमूद खान अचकजई का, नाम दिया हुआ है लामा राजा नासिर का। लगा दीजिए इनको, तो फिर एक और आप कह सकते हैं ना, आप फर्दर किसी तरफ जा सकते हैं, हल की तरफ, लेकिन अभी तो उससे वहीं पे बात रुकी हुई है। देखिए, असल में देखिए, ये इससे मैं आपसे एग्री करूंगा कि देखिए, ऑपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली में भी लग जाना चाहिए और सेनेट में भी लग जाना चाहिए। अब उनका मौकफ ये है कि जो है ऑपोजिशन, क्योंकि ये PTI के जो है वो है नहीं, और मेरे ख्याल से ना सेनेट में भी ये PTI के मेजॉरिटी के वो कोई डिबेटेबल इन्होंने इश्यू बनाया हुआ है। मगर इन रियलिटी मैं कहूँगा कि ऑपोजिशन लीडर भी लग जाना चाहिए और सेनेट में भी लग जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतना लिंगर नहीं करना चाहिए, जो भी फैसला करना है बैठ के फैसला कर ले। बहुत शुक्रिया आपका महमूद मौलवी साहब, बहुत अच्छी बात आपने एंडिंग नोट पे की। ज़ाहिर हुकूमत को भी ये सब कुछ करना चाहिए जो आईनी तकाजा है, कानूनी तकाजा है। अभी तक अपोजिशन लीडर ही जो है नेशनल असेंबली में और कौमी असेंबली में, सेनेट में आ ही नहीं रहा। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि 8 फरवरी को हम एहतजाज करेंगे। खबर दे देता हूँ, खबर की हकीकत बता देता हूँ। 8 फरवरी को और पहिया जाम में एहतजाज करेंगे और हड़ताल करेंगे। 8 फरवरी को इतवार का रोज है। इस नुक्ते पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदी। जैसे मैंने आपसे वादा किया था इंट्रो में कि सेकंड सेगमेंट प्रोग्राम का कल की मुस्तफ़ा कमाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर करूंगा। बादराबाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत दमदार प्रेस कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं। किसी ने लिखा, अब आप इससे इत्तेफाक कीजिए या इत्तेफाक नहीं कीजिए कि अहले ज़ुबान बद ज़ुबान हो गए। आपका किसी से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई है बहरहाल वो अपने ही बानी के हवाले से। उन्होंने कहा है कि बानी ने, MQM के जो बानी थे अल्ताफ़ हुसैन साहब, उन्होंने 40 साल से महाजरों को बहुत नुकसान पहुंचाया है, कब्रिस्तान आबाद कर दिए हैं और पता नहीं क्या 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 क्या, मतलब उन्होंने जो बात की है। और उसके अंदर उन्होंने, असल में सारा मसला शुरू हुआ जो शुमैला फारूक साहिबा है, उनका इंतकाल हो गया और उसके बाद जो है अल्ताफ़ हुसैन साहब की वीडियो आती है जिस पर वो कहते हैं कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया मौजूदा जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कुछ लोगों पर कि वो कहीं ना कहीं इमरान फारूक साहब के मर्डर में जिम्मेदार हैं। और फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कल इल्ज़ाम लगा दिया कि नहीं, हम जिम्मेदार नहीं है। बानी MQM नशे के आलम में कॉल करते थे, शराब के नशे में, और लोगों को कहते थे कि मुझे तोहफा चाहिए। और 2010 में उनको सितंबर में उनकी सालगिरह से कुछ रोज़ पहले इमरान फारूक की सूरत में, उनके मौत की सूरत में तोहफा दे दिया गया। बहरहाल मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक अजीब बात की, उन्होंने कहा कि हमें होश, शुक्र है होश आ गया। तो अब मैं इस बात का एक और मतलब भी ले सकता हूँ कि पहले जब उनको होश नहीं आया था तो गालिबन मदहोश थे वो, और मदहोशी का मतलब ये था कि उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ बहुत कुर्बतें भी थीं, तस्वीर मौजूद है उनकी, और उस तस्वीर में वो लगता है कि बहुत उनको बहुत फादरली फिगर भी मानते हैं और ब्रदरली फिगर भी मानते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, एम्ब्रेस करते हैं उनको। और 2010 में इमरान फारूक का मर्डर होता है। 3 साल तक मुस्तफ़ा कमाल साहब MQM के उस वक्त की हिस्सादार थे और फिर वो चले गए। 13 में इलेक्शंस के बाद क्यों चले गए वो सबको मालूम है। 16 में आते हैं, लॉन्च होते हैं, या कहा जाता है अपनी सियासी तहरीक का आगाज़ करते हैं, तो PSP बनाते हैं। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत उन्हें आंसू बहाए, और आंसू बहाने के बाद उन्होंने फरमाया कि ये शख्स ने हमें ख़राब कर दिया, हमें ख़त्म कर दिया और इसने हमारा सब कुछ नुकसान पहुँचा दिया। फिर इसी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कुछ लीडरान पे वो मज़ीद इल्ज़ामात लगाते रहते हैं PSP में होते हुए, लेकिन फिर जो है पाकिस्तान के अंदर सियासत जो है वो अजीब हो जाती है और मौजूद फिर से वो वापस मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में आ जाते हैं। बहरहाल इस हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर
लीडर हैं मुतहर्रिक कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के, PSP में भी रह चुके हैं, इस वक्त कौमी असम्बली के मेंबर भी हैं। हफीजुद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया। हफीज साहब, कल की मुस्तफ़ा कमाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक है, उनका पूरा हक है अल्ताफ हुसैन से इख्तलाफ करें, लेकिन क्या जो जुबान का इस्तेमाल किया गया है वो सियासी तौर पे सूट करती है किसी भी सियासी लीडर को? जबान को किस जबान का इस्तेमाल आप कह रहे हैं? जी, जो अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ उन्होंने इस्तेमाल किया है। अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ जो कुछ भी जबान इस्तेमाल की जाती है वो उनके अपने किए हुए कारनामों की बुनियाद पे की जाती है। उसमें क्या फर्क पड़ता है? अगर हकायक को बयान किया जाए तो आप उस जबान को क्या बुरी जबान कहेंगे? अच्छा, मैं तो आपसे बड़ा सख्त इख्तिलाफ करता हूँ। आपने भी जो इंट्रो दिया, ये इंट्रो भी मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत हकीकतों को पेश करता है। असल में बात बड़ी सादा सी है। एक शख्स जिसका अपना किरदार पूरी कौम अच्छी तरीके से जानती है, सिर्फ ये उर्दू बोलने वाले नहीं जानते, पाकिस्तान की तमाम इकाइयां, पाकिस्तान की तमाम कुव्वतें इस बात को जानती हैं कि अल्ताफ हुसैन का माजी क्या है, अल्ताफ हुसैन ने किस अंदाज के अंदर मामलात को आगे लेकर चले हैं। तो ये सारी सूरत हाल की अगर वजाहत पूरी तरीके से एक मरतबा फिर वो कर रहे हैं। आप अभी खुद एक जबान कह रहे हैं कि उन्होंने जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें ये कहा। आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और बीच की बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को उठा लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो जो करते रहे अल्ताफ हुसैन साहब, उनको आईना दिखाया जा रहा है। नहीं, आईना दिखाते रहिए, पड़ता है हमें कोई हमदर्दी नहीं है अल्ताफ हुसैन साहब से, जाहिर बात है। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि आपको कोई ज्यादा ही हमदर्दी है। आपने जो जबान इस्तेमाल की है, मैं उसके ऊपर आपसे सख्त एहतजाज करता हूँ। अच्छा, कमाल के बारे में इस किस्म की जबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए आपको। नहीं, मैंने कौन सी ऐसी जुबान इस्तेमाल की है? मैंने तो आपसे सिर्फ यही पूछा है ना। आपने कहा कि उनको, आपने जो अल्फाज कहे, मैं कम से कम उर्दू तो समझता हूँ, जानता हूँ, आपका माफी ज़मीर भी समझ रहा हूँ। हाँ। लेकिन आपको इन अल्फाज को एहतमाल के साथ इस्तेमाल करना चाहिए था। अच्छा ठीक है, आपने मुझे अच्छा एक लेक्चर दे दिया कि मुझे क्या जुबान इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन ये सवाल तो मैं आपका लेक्चर सुन रहा हूँ। अच्छा ठीक है, हफीज साहब कूल डाउन, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा आपसे, आप हमारे बिल्कुल मोतबर हमारे लिए हैं और आपकी मैं इज्जत करता हूँ, आप एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन है हमारे, लेकिन मुझे आपसे सवाल ये करना है, अगर वो आईना दिखा रहे हैं तो अगर हमने फिर मुस्तफा कमाल साहब को एक आईना दिखाने की कोशिश की तो इसमें आप बुरा क्यों बना रहे हैं? कह रहा हूँ कि आप आईना नहीं दिखा रहे हैं, हाँ। आप उल्टा आईना दिखा रहे हैं। अच्छा, मेरा तो आपसे एहतजाज यही है। नहीं तो क्या फारूक सत्तार के वालिदैन का बयान मौजूद नहीं है? सॉरी, इमरान फारूक साहब के वालिदैन का बयान मौजूद नहीं है? क्या इमरान फारूक साहब के वालिदैन का क्या मौजूद है? नहीं कि इन्होंने जो बयान कल सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है कि जब उनका मर्डर हुआ इमरान फारूक साहब का, तो कहीं ना कहीं ये बात की जाती थी ना कि कौन इसमें मुलव्विस है, तो उसमें उन्होंने कभी भी बानी एमक्यूएम का नाम तो नहीं लिया उन्होंने। देखिए मैं आपको बताऊं, हाँ, आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए जी, मुख्तलिफ, मैं आपको स्पेसिफिक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और वो नहीं बता सकता, लेकिन ये सारी सूरत हाल, और देखिए ना सारी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई है, कौन लोग यहाँ से गए थे जिन्होंने कत्ल किया, जो आए और आने के बाद जो उनका इंट्रोगेशन हुआ और उनको गिरफ्तार किया गया, मतलब किन एजेंसीज के कहने पे किया गया, ब्रिटिश एजेंसीज के कहने पे किया गया। आप फैक्ट्स को क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, इन्वेस्टिगेशन हुई है इसके ऊपर। नहीं आप समझिए, आप अगर आपने पढ़ा नहीं तो मैं आपको पढ़ने के लिए भेजूंगा चीजें। मैं इन्वेस्टिगेशन की बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफिक हूं। 2020 में 3 लोगों को सजाएं हो चुकी हैं, पाकिस्तान की अदालतों ने सजाएं दी हैं इमरान फारूक साहब के मर्डर के हवाले से। बिल्कुल आपकी बात कैसे कह रहे हैं? आप ये कैसे कह रहे हैं कि पहली मर्तबा इन्होंने मुस्तफा कमाल साहब ने पहली मर्तबा ये बात की है? नहीं, मैंने ये तो कभी नहीं कहा पहली दफा बात की है। मैं ये कह रहा हूं कि माजी में तो यही फादरली फिगर थे ना मौजूदा, जो आप बुरे बन चुके हैं, या नहीं थे? बिल्कुल थे। बस तो पहले गलत था या अब सही है, ये बता दीजिए ना सर। देखिए, कोई फादरली फिगर या कोई और मसला नहीं, ये वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसने अपने एक कायद को समझा और उसको अपनी पोजीशन से हटाया है। अच्छा, हाँ, उसने पाकिस्तान के खिलाफ बात की थी, उसने कत्ल और गारतगिरी का तमाशा मचाया था। मैं जाती तौर पर अल्टरकेशन का कायल आदमी नहीं हूं, आप हमारे बड़े, लेकिन मैं सिर्फ एक मंतकी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं
2010 में इमरान फारूक का मर्डर होता है, अल्ताफ हुसैन जिम्मेदार था और लगता भी यही है, सामने चीजें हैं, सबूत है। 3 साल तक, 2.5 साल से 3 साल तक मुस्तफा कमाल उसके हिस्सेदार थे। इस शहर के अंदर कितनी टारगेट किलिंग्स हुई हैं, इस शहर के अंदर अमन अमान के मामलात थे, वो उस वक्त क्यों चुप थे फिर? ये देखिए, ये एक बात सुनिए, ये सवाल बुनियादी तौर पर आपका जो बनता है वो मुस्तफा भाई से ही बनता है, लेकिन मैं उसका जवाब ये देता हूँ कि देखिए, उन्होंने हर मौके के पर अपना माफी ज़मीर बयान किया। वो मुल्क से चले गए थे इस पूरे दौरान, और उन्होंने पूरी तरीके, वो मुल्क से चले गए थे और उन्होंने इस्तीफा दिया था सेनेट से, आपको मालूम है वाली बात? जी दिया था, बिल्कुल दिया था। आप ये सारे फैक्ट्स को देखें, इसको असेस करें और फिर बात करें। चलिए, बहरा कादिर मंदोखेर साहब हमारे साथ मौजूद है जी, मौजूद है हमारे साथ जी। इस्लाम, बहुत शुक्रिया आपका कादिर साहब। कादिर साहब, ये बताइएगा कि कल ये मुस्तफा कमाल साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पीपल्स जी मैं मौजूद हूं, साथ सुन रहा हूं आपकी बात। जी मैं कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी वाले तो कल बहुत खुश हो रहे होंगे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के। जी कादिर साहब, जी कादिर साहब आप हैं हमारे साथ? जी देखिए, पीपल्स पार्टी क्यों खुश होगी? अच्छा, पहले जी आवाज आ रही है जी, आ मेरी रही है, आपको? जी आप कंटिन्यू कीजिए। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, जी आ रही है। जी मैं, आपने सवाल किया कि पीपल्स पार्टी खुश होगी। पीपल्स पार्टी क्यों खुश होगी? पीपल्स पार्टी का क्या वास्ता? आप कल मुस्तफा कमाल साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से सारा वाजिया आ गया कि वहां कोई एमक्यूएम का या एमक्यूएम पाकिस्तान का कोई वहां पे न सीनियर बंदा मौजूद था, न कोई एमपी एमएनए मौजूद था। वो कल भी पीएसपी का हिस्सा था, आज भी वो एमक्यूएम पीएसपी का हिस्सा है, और गवर्नर हाउस और दूसरे जो लोग हैं वो एक तरफ है, दूसरे तरफ, ये तो सारे है। लेकिन सवाल आपका ये है, हफीजुद्दीन साहब से आपने सवाल किया है, 17 सितंबर 2010 को डॉक्टर इमरान फारूक का कत्ल होता है, और उसके बाद 3 साल तक जो है ना वो मुस्तफा कमाल साहब एमक्यूएम का हिस्सा रहता है। जो कल वो फरमा रहे थे कि मेरे पास राज है, तो वो राज 3 साल तक क्यों छुपाए रखे थे? और फिर उसके बाद वो तो स्कॉटलैंड यार्ड के को 50,000 से ज्यादा पेज के उनकी तफ्तीश हुए, मुल्जिमान पकड़े गए श्रीलंका से। एक जो है ना वो पुलिस की कस्टडी में उसका वो मर गया था, और 2 जो है ना वो जेल में है। तो वो तो सारी तफ्तीश है, लेकिन सवाल ये कि अचानक मुस्तफा कमाल साहब को बुरा क्यों लगा? ये वही मुस्तफा कमाल साहब जिसने अल्ताफ हुसैन को अपना बाप माना था, फिर वो बाप से अलहदगी करके, और बाप को पता नहीं, मैं तो अल्फाज भी नहीं दोहराऊंगा जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाली गलौज की है। तो ये सारी चीजें किस चीज की निशानदेही कर रहे हैं? ये सारी निशानदेही इस वजह से कि आज भी मुस्तफा कमाल साहब को एमक्यूएम वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और आपको मैं इसका वाज़ेह सबूत और दलाइल के साथ दूंगा। जब मेरे इलेक्शन में 242 का बल्दिया टाउन से जहां मुस्तफा कमाल साहब को 3,800 रुपए पे वहां पे इनको बिठाया, वहां एक हफ्ता पहले वहां कॉर्नर मीटिंग में यूसी9 रांगड़पाड़ा जो कि एमक्यूएम का गढ़ कहलाता है, वहां लोगों ने नारे लगाए अल्ताफ हुसैन जिंदाबाद। तो एक नहीं 22 लोगों को जेल थाने बंद कर दिया है। वहां के लवाकिन, वो बुजुर्ग बूढ़े खवातीन मेरे पास आ गए, मैंने एसएचओ को फोन किया है, मैंने कहा जनाब ये बताओ कि मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं, अल्ताफ हुसैन जिंदाबाद पे कौन सा दफा कौन सा सेक्शन लगता है, जरा मुझे कानून समझा दे। उसके पास जवाब नहीं था। मैंने कहा 10 मिनट देता हूं, 10 मिनट के अंदर बंदों को रिहा कर दो, बेगुनाह लोगों को, नहीं तो मैं थाने पहुंच रहा हूं। 10 मिनट क्या, 5 मिनट के अंदर रिहा कर दिए। पूरा बल्दिया की आवाम भी सुन रहे और गवाही भी देंगे। सवाल ये है कि ये सारी जो आप अपनी बड़ास निकाल रहे हैं, आप फॉर्म 47 के आफाक अहमद साहब का बयान मौजूद है कि फॉर्म 47 के बगैर आप काउंसलर नहीं बन सके। तो आप अभी आप जाके जब आपको पता चला पीएसपी को आपने जम कर दिया एमक्यूएम ने, मगर एमक्यूएम आपको जम होने को तैयार नहीं है। आज भी एमक्यूएम अपने रोड पे चल रहे, वरना कल अल्ताफ हुसैन साहब को जो कादिर साहब सवाल ये भी पैदा होता है ना, जैसे मैंने हाफिज साहब से हफीजुद्दीन साहब से जो मैंने कुछ रिपोर्टर्स किया, आपके सामने भी रखना चाहूंगा। अल्ताफ हुसैन बहुत बुरा था, लेकिन उसके साथ आपने एंजॉय की हुकूमत। जी बिल्कुल, हमने कई मरतबा इत्यादी रहे, यकीनन उनके एमपीए मैंने थे, हमने भी किया, मुस्लिम लीग नून ने भी किया, सब ने किया।
لیکن بات یہ ہوتا ہے نا کیا پی ٹی آئی جو اس وقت جیل میں اس کا بانی سزا یافتہ ہے، آج بھی ہم کہتے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے، آج بھی ان کے ساتھ جو نا سیاسیات بڑھانے کو تو سیاسی پارٹیاں کبھی دروازے بند نہیں کرتی ہے، تو یہ تو ایک حقیقت ہے. کل جا کے کوئی یہی ایم کیو ایم جو ہے نا وہ سیٹیں لے کے آئیں گی فارم 45 کے تحت، پھر پیپلز پارٹی ہاتھ بڑھائے گی. اور یہ بھی مت بولیے کہ پیپلز پارٹی کے 17 سال سے حکومت ہے، 17 سال میں آخری 7 سال نکال کے 10 سال تو وہ پیپلز پارٹی کی اتحادی رہی ہے اور ٹاپ کی منسٹری رہی، اور اس سے پہلے 30 سال مختلف ڈکٹیٹرز کے ساتھ وہ حکومت میں رہی ہے، کراچی کے اوپر جو ہے نا حکمران رہے. تو میں سوال یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مصطفیٰ کمال صاحب کو چاہیے کہ وہ آج ہی ریزائن کر دے، پی ایس پی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے، اور انشاءاللہ قادر خان مندوخیل پھر ایک مرتبہ اس کو عوام کے سامنے چلے یہ ٹھیک ہے، آپ نے پھر سے ان کو چیلنج کر دیا ہے، 45 کا ہے یا چیلنج کر دیا ہے آپ نے. اور 2021 میں چوتھے نمبر پہ اس کو ہرا کے چوتھے نمبر پہ بھیج چکا ہوں مصطفیٰ کمال صاحب کو. اچھا ٹھیک ہے، بہرحال آپ ابھی بھی 2021 کے بائی الیکشنز پر ہیں، لیکن میں سوال کرنا چاہوں گا فیض الدین صاحب، کل انہوں نے جیسے حوالہ دیا کہ اس پریس کانفرنس میں مجھے نہ فاروق ستار صاحب نظر آئے نہ خالد مقبول صدیقی صاحب نظر آئے، تو یہ سمجھا جائے کہ جو مصطفیٰ کمال صاحب نے گفتگو کی ہے وہ ان کی ذاتی رائے ہے؟ پارٹی کی رائے ہے. جی حفیظ صاحب؟ نہیں، پارٹی کی رائے ہے. اچھا پارٹی کی رائے. تو پھر سر خالد مقبول نے بھی کی، خالد مقبول صاحب نے بھی کی، تو انہوں نے الگ کی، اس سے کیا ہو گیا؟ اچھا کسی اور موضوع پہ کہیے، کسی اور موضوع پہ. لیکن جب ضرورت ہوتی ہے تب اس سے پہلی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں مصطفیٰ کمال اور خالد مقبول ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ستار صاحب ساتھ تھے. یہ والی باتوں کو چھوڑیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کے اندر یہ سب کچھ اسی طریقے سے ہوتا ہے. پولیٹیکل پارٹی اس میں سب کچھ ہوتا ہے، لیکن سر ایک بیان ماضی کا بھی تو سامنے آ جاتا ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے خالد مقبول صدیقی صاحب پہ بھی تنقید کی تھی جب وہ پی ایس پی میں ہوتے تھے. دیکھیں میں آپ سے کب کہہ رہا ہوں کہ تنقید نہیں کی تھی، میں آپ سے کب کہہ رہا ہوں کہ تنقید نہیں کی تھی. بات دراصل یہ ہے کہ جب اتحاد ہو گیا، ایشوز سیٹل ہو گئے، تو اس کے اندر کوئی دوسری بات نہیں ہے. اب ہم ایک متحد پارٹی ہیں اور انشاءاللہ یہ لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم متحد پارٹی ہیں. اچھا ٹھیک ہے، متحد پارٹی کی بات کریں، لیکن قادر صاحب یہ بتائیے گا کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان میں حالیہ دنوں میں کچھ ایسے بیانات دیے ہیں کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مطلب نئے صوبے کے قیام کی بات کی ہے، کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی پھر سے حوالہ دیا کہ بھائی اگر آپ بہت بڑے لیڈر تھے، آپ کے کال پہ یعنی وہ اپنی بانی کی بات کر رہے تھے، پورا شہر بند ہو جاتا تھا، تو آپ نے نیا صوبہ کیوں نہیں بنوایا. اچھا وہ ایک سیاسی بات ہے، میں پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو اس پہ جاننا چاہتا ہوں. آئینی طور پہ تو نئے صوبے کی گنجائش تو موجود ہے آئین کے اندر. آئی تھنک 240 آف دا آرٹیکل آف دا کانسٹیٹیوشن تو یہ بات کر رہی ہے، 237 یہ بات تو وہ کرتا ہے. اگر ایک نئے صوبے کی بات ایم کیو ایم کر لے یا کوئی دوسری سیاسی جماعت کر لے تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ مجھ سے سوال ہے. جی خالد صاحب آپ سے. جی پرابلم یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل 239 یہ کہتا ہے اور 18ویں ترمیم میں کہ کوئی بھی اگر صوبے کے اندر صوبہ نیا بنانا ہو تو اسی صوبے سے 2/3 میجارٹی ضروری ہے. بالکل کہتا ہے. تو کیا ایم کیو ایم والے 2/3 میجارٹی رکھتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ پنجاب جہاں قرارداد پاس ہو چکا ہے، خیبر پختونخوا میں قرارداد پاس ہو چکا ہے، اور جنوبی پنجاب جہاں ملتان اور سراکستان اور وسیب کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لاہور دور پڑتا ہے، لہٰذا جو نا ہمیں یہاں پہ الگ صوبہ بنا کے دے دے، تو وہ تو ایک جواز بنتا ہے. کیا کچھ سکھر والے، لڑکانہ والے، خیرپور والے نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں کراچی دور پڑتا ہے؟ یا کراچی میں بیٹھ کے رہنے والے یہ کہیں کہ جس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہو، فارم 47 کے تحت وہ ایم این اے ایم پی اے بنے ہو؟ یہ خود مصطفیٰ کمال صاحب کا اور کامران ٹسوری صاحب کا ویڈیو آپ نے سنا ہوگا. تو وہ کیسے مطالبہ کر سکتے ہیں؟ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں تو اگر اردو سپیکنگ ہے جو کہ ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں ہے، یعنی موجودہ ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں ہے، وہاں 1.5 کروڑ پشتون ہے، وہاں 50 لاکھ سے زیادہ سندھی بلوچ ہے، تو یہ رہتے، تو یہ تو منی پاکستان ہے. تو آپ منی پاکستان کو ایک کیک کی طرح کیوں کاٹنے پہ تلے ہو؟ سوال تو یہ ہے. اور پرابلم کیا ہے؟ 40 سال آپ نے یہاں حکومت کی، شہروں حکومت میں، آج بھی آپ وفاقی وزیر ہیں، وفاق کا حصہ ہے، تو آپ کریں نا کراچی کے لیے کہ 4 منصوبے کے لیے فنڈ لیا ہے، کراچی کے لیے ترقیاتی کام لیا ہے، کراچی کے لیے روزگار لیا ہے، کراچی کے لیے انڈسٹری لائے، کراچی کے لیے موٹر وے بنائے. تو یہ ساری باتیں تو آپ کر سکتے ہو، تو کیوں نہیں کر رہے ہو آپ؟ صحیح ہے. تو حفیظ صاحب نئے صوبے کا مطالبہ 28ویں ترمیم میں کیا جائے گا یا چھوڑ دیا جائے گا؟ دیکھیے ایک میں بات بتاؤں کہ بڑا کلیئر موقف ہے. پہلے تو میں یہ قادر خان صاحب سے کہوں گا کہ یہ میرے بھی بڑے ساتھ وکیل بھی ہیں، میں بھی ان کے ساتھ وکیل ہوں.
اور ہم کام کرتے رہے ہیں. ان کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ خود بھی پی ٹی آئی میں بھی رہے ہوئے ہیں اور اس کے بعد اب یہ مختلف پارٹیوں سے ہوتے ہوئے یہاں پر آئے ہیں. ایک میں ان سے بات بتانا چاہتا ہوں. اپنے بھی گنوا دو. جماعت اسلامی میں تھے, پھر پی ٹی آئی میں تھے, پھر پی ایس پی میں تھے, اب ہونے والا کل کا نہیں پتا. اپنے بھی تو گنوا دو. بات تو سنو نا بھائی, پوری اپنی بات میں آپ کی بات نہیں تو اپنی سیریل گنا دو. جماعت اسلامی سے پہلے کس پارٹی میں تھے؟ حاضر صاحب ان کو مکمل کرنے دیجیے حفیظ صاحب کو. جی حفیظ صاحب آپ اپنی بات مکمل کیجیے. جی 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 ان کو جی آپ اپنی بات مکمل کیجیے. جی صبر سے سنیں. جی بات دراصل یہ ہے کہ یہ ساری صورتحال ایسی ہے کہ اس کے اندر انہوں نے جو گفتگو کی ہے, اس کے اندر انہوں نے جو ایشوز کے پر بات کی ہے, وہ بالکل ہی غیر منطقی بات ہے. منطقی تقاضا یہ ہے کہ اس ایشو کو دبایا نہ جائے. پاکستان میں صوبے بننے چاہیے. 18 امینڈمنٹ کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہونی تھی, 17 سال سے ان کے پاس حکومت ہے, اس حکومت کے اندر انہوں نے کیا ڈیولپمنٹ کی؟ یہ اپنے صوبے کو خود کچھ دے نہیں سکی پیپلز پارٹی. اس کے بعد یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ ان کو اپنے آپ کو کا احتساب کرنا چاہیے اور اس احتساب کے نتیجے میں ان کو جاننا چاہیے کہ اب ایک اگر بنیادی طور پر بلدیات کو مستحکم نہیں کیا گیا تو صوبے بنیں گے, پورے ملک میں بنیں گے. اچھا, لیکن خالد صاحب یہ آپ کی پرفارمنس پہ سوال اٹھا رہے ہیں. ابھی کی خبر ہے کورنگی کے اندر ایک بچہ پھر سے گٹر میں گر کے مر گیا ہے. یہ پھر سے واقعات کراچی کے اندر ہو رہے ہیں. گٹر تک کے ڈھکن آپ کی حکومت یا بلدیاتی حکومت نہیں لگا پا رہی. کورنگی میں مجھے نہیں, غالباً پیپلز پارٹی کا یونین کونسل بنتا ہے وہ. اب مجھے اس پہ میں کنفرم نہیں ہوں, آپ اس پہ کنفرم کر دیجیے گا. لیکن جنرلی آپ کی یہاں پہ میئر ہے آپ کا اس شہر کے اندر, اور ہر روز اس طرح کی خبریں آتی ہیں. کبھی ٹریفک کی وجہ سے لوگ جو ہیں کچل دیے جاتے ہیں, کبھی سڑکیں کھدی ہوئی ہیں, اور آج ایک بچہ پھر سے 1 مہینے کے اندر اندر ایک اور دوسرا بہت بڑا واقعہ ہو گیا کہ بچہ جو ہے وہ گر کے مر گیا ہے, جاں بحق ہو گیا ہے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ بڑا افسوسناک واقعہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں ہمارے ڈپٹی میئر سلمان مراد وہاں گئے موقع پہ, اور وہاں پہ یہ ٹاؤن بھی پیپلز پارٹی کا نہیں ہے, یہ یو سی بھی پیپلز پارٹی کا نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود میئر نے تمام یو سی کو, بلکہ پچھلے ہفتے ہم نے 10 دیے, 1 لاکھ روپے ایکسٹرا دیے, 12 کے بجائے 13 لاکھ دیے. میئر اپنے طور پہ الگ سے دے رہے ڈکن, اس کے باوجود یہ حال ہے. تو آپ یہ سمجھ لو کہ کراچی کا ٹوٹل 38% سے بھی کم صوبائی حکومت کے پاس ہے, اور پھر اس 38% کے اندر جو نا آپ یہ سمجھ لو کہ 9 ٹاؤن جو نا وہ جماعت اسلامی کے پاس ہے, 3 ٹاؤن جو نا وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے. تو ہر مرتبہ جو نا وہ پیپلز پارٹی کے اوپر ملبہ ڈالنا جو نا یہ بدنیتی ہے اور کچھ نہیں ہے. آپ ضبطہ کر لے ہوا یو سی چیئرمین اور ٹاؤن چیئرمین دونوں پیپلز پارٹی کے نہیں ہے, اس کے باوجود پیپلز پارٹی ذمہ داری لے رہی ہے. افسوسناک واقعہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نمبر دیا ہے کہ کوئی بھی اگر کوئی ڈکن نہ ہو تو آپ ایمرجنسی نمبر پہ کریں, تو عوام کو چاہیے کہ یہ کر دیں. 1 منٹ. دوسری بات یہ کہ آپ 17 سال کے میں پہلے کہہ چاہوں, آخری 7 سال چھوڑ کے 10 سال میں تو ان کے یہ سارے جو وزارتیں, بلدیات, سیاست, تعلیم ان کے پاس ہے. اس سے پہلے 30 سال تک مختلف ڈکٹیٹرز کے ساتھ, مختلف سیاسی جمہوری, ٹھیک ہے, وہ تاریخ کا حصہ ہے, تاریخ کا حصہ ہے, آپ پر بھی تاریخ کا الزام لگ سکتا ہے نا سر, این آر او کر کے آپ بھی تو آئے. بہرحال کیا کیا مجھے بتاؤ, قتل و غارت کے علاوہ, پوری بند لاشوں کے علاوہ, گھٹنوں کے اوپر ڈرلنگ کے علاوہ, بات یہ کہ آپ کی جماعت پر بھی الزام لگ سکتا ہے نا, خود ماجرو کا کرنا, یہ تو آپ کے سامنے ہے. اب تو الحمدللہ لوگ ڈکن کی بات کر رہے ہیں, لوگ یہ تو نہیں کرے کہ میرا بچہ جو نہ قتل ہوا, لوگ یہ تو نہیں کہتے ہیں کہ میرے بچے کے اندر ڈرل ماری, لوگ یہ تو نہیں کہتے ہیں کہ فلانے جگہ پہ گاڑیوں کو آگ لگائے, یہ تو نہیں کہتا ہے. یہ ترقیاتی کام کی بات کر رہے ہیں تو میں کہتا ہوں بالکل کرنا چاہیے, لیکن کم سے کم ترقیاتی بات کی بات کرتے ہیں. نیشنل فائنینشل کمیشن, غارت اور دہشت گردی اور بلدیہ فیکٹری, میری بات بھی سن لیجیے, کیا مصطفیٰ کمال نے نہیں کیا کہ ہمارے کارکن ہے وہ بھول گئے سارے 259 لوگوں کو زندہ جلایا ایم کیو ایم نے. ارے آپ کی جواب پر بھی تو پیپلز فنڈ کمیٹی چلانے کا الزام اور لگتا اس ہے. کے بعد مصطفیٰ کمال نے اون بھی کیا کہ ہمارے لوگ ہیں. یہ ساری باتیں کراچی کی عوام اچھی طرح پتہ ہے. اب خدا کا واسطہ کراچی کو صاحب بالکل 1 منٹ رہتا ہے, آپ اس پہ رسپونڈ کر دیجئے, آپ کا 1 منٹ رہتا ہے بس, آپ رسپونڈ کر دیجئے اس پہ. تھینک یو. یہ میں ان کو یہ بتاؤں گا کہ یہ ساری چیزوں کو ایک طرف رکھیں اور پیپلز پارٹی کی مستقل پرفارمنس کو ایک طرف رکھیں. جو انہوں نے تباہی مچائی ہے اس صوبے کی,
یہ ان کو انشاءاللہ العزیز آنے والے الیکشن ان کو سب کچھ بتا دیں گے. یہ بلدیات والا مسئلہ جہاں تک انہوں نے کہا ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کورنگی کے اندر جس ایریا میں ہوا میں کنفرم نہیں ہوں, لیکن میری اطلاعات کے مطابق وہاں پہ چیئرمین پیپلز پارٹی کا ہے. میری اپنی میں کنفرم نہیں ہوں, ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود بہرحال بات یہ ہے بچہ اب جاں باق ہوا ہے, اس کا غم ہمیں منانا ہوگا, لیکن غم سے زیادہ حکومتوں پہ ہم سوال ہی کر سکتے ہیں. ہم نے جیسے اس بچے پہ ابراہیم پہ پروگرامز کیے, آپ کے سامنے کہ ہم نے آوازیں اٹھائیں کہ یہ کون ذمہ دار ہے. بہرحال آج پھر سے یہ واقعہ ہو گیا, ایک بچہ اور جاں باق ہو گیا, اور میں نے جا رہا ہوگا اپنے والدین کے ساتھ. مجھے اس کی کوئی ڈیٹیلز نہیں پتا, میں آفس آیا, مجھے پتہ چلی یہ چیز, میں نے اس کو دیکھا, کورنگی کا اندر واقعہ ہے. لیکن یہ کراچی کے عوام کا مقدر ہے. یہ سیاسی جماعتیں بات تو کرتی ہیں کراچی کو اون کرنے کی, لیکن مسئلہ وہیں پہ کھڑا ہوا ہے. بہت شکریہ آپ کا فیض الدین صاحب, بہت شکریہ آپ کا قادر مندوخیر صاحب, آپ دونوں معزز مہمان ہمارے پروگرام میں. ناظرین, پروگرام کی دونوں سیگمنٹس ہم نے کیے. دوسرا سیگمنٹ تھوڑا سا تلخ ہو گیا, لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی یہ کہے کہ آپ زبان کیا استعمال کر رہے ہیں, تو ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے لیڈر نے کیا زبان استعمال کی. ہم نے تو صرف کوشش کی ہے آئینہ دکھانے کی, اس پہ برا منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور پھر بھی حفیظ الدین صاحب ہمارے سینئر ہیں, اور میں ذاتی طور پہ ایز اے اینکر پرسن آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو فائٹ ٹو اینی ون. میں نہیں چاہتا کہ میری ریٹنگ سے اس وجہ سے آئے کہ میں لڑوں اور پروگرام کی ریٹنگ آئے. ہم صرف ایک کنسٹرکٹیو اور کانکریٹ بات کرنا چاہتے ہیں, منطق لاجک کی بیسس پہ اور ریسرچ کی بیسس پہ. اگر اس پر کسی کو برا لگ رہا ہے تو برا لگتا ہے. بہرحال آج کی دو بڑی خبریں یہ بھی ہے, ایک پاکستان کا مشہور اخبار ہے, اس نے کنفرم کیا ہے کہ فارمر ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید صاحب نے اپیل کر دی ہے ملٹری کورٹس میں اندر اپنی سزا کے خلاف, جن کو سزا ہوئی ہے ملٹری کورٹس کے ذریعے سے. اور دو ایک ساتھ ساتھ اپیل جو ہے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اپنی توشہ خانہ 2 سزا کے خلاف جو ہے اپیل کر دی. کتنی انوکھی بات ہے, مختلف کیسز ہیں لیکن اپیلیں ایک ہی دن آ رہی ہیں. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں عمران خان صاحب اور فیض حمید صاحب کے معاملات شاید قدرت کی طرف سے جڑے ہوئے ہیں. جو بھی فیصلہ آتا ہے حق میں یا ان کے خلاف, اس کے بعد ہی فیصلہ ہوا کہ قدرت ان کو مزید ایک ساتھ رکھنا چاہتی ہے یا ان کے حوالے سے کبھی بھی راہیں جدا ہوں گی. تزمین جاوید کو خبر سے تجزیے تک سے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.